شحال باقي عليه 12 دقيقه. اذا خوتي خواتاتي كما كتشوفوا معايا حنا اليوم داخل قناه سفير اعمال الخير في المشروع الجديد ديال الانطلاقه ديال البنك اوف افريكا ديال بامسيو سابقا. يعني كما كتشوفوا معايا خوتي خواتاتي القافله حطات اليوم الريحه ديالها البارح يوم امس ليت العيون في عاصمه القناه الجنوبيه القناه مدينه العيون. اليوم كانت تواجدت في شارع بوبرع. اليوم حطت عاوتاني لوبلاسمون ديالها في ساحه الشيرق حدا التنسيق من اجل مواكبه حاملي المشاريع. اذا باش يعطي معلومات الاطر ديال لا بي ام سي او، باش يعطيو معلومات نيره للشباب الحاملي افكار مشاريع او مقاولين الذاتيين اللي عندهم ديجا دي بروجي بادين او اللي عندهم لي زونتربريز وبغاو يديفلوبيو واللي هما اقل من 5 سنوات. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي كاين اقبال كبير على هذه القافله هذه وهذا المشروع الوطني الكبير المندمج لتمويل المقاوله. الشباب تبارك الله جاي باش ياخذ المعلومات من طرف المسؤولين على التواصل والاعلام. اذا خوتي خواتاتي كما كتشوفوا هذوما المسؤولين ديال لا بي ام سي ديال البنك افريكا اللي شارفين على هذه العمليه وانطلاق ديال هذه القافله هذه. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي يعني بادره طيبه وزوينه كتشجع بان الناس ديال لا بي ام سي هما الناس ديال القرب، الناس ديال لا بروكسيميتي، الناس اللي كيجيو حتى لعند الشباب كيجيو حتى للمدن. وهذه اول عمليه دارتها لا بي ام سي يعني في المغرب كامل. يعني من خلال المنبر ديال قناه سفير اعمال الخير كنشكروا حنا صراحه كشباب داخل المنطقه حبتنا هذه الفكره، عجبتنا هذه الفكره ديال ان القافله كتحط في الرحال ديال المدن المغربيه واللي كيصرفوا عليها مسؤولين باش ياثروا ويوجهوا ويواكبوا هذه العمليه وهذا المشروع الملكي الكبير. وان شاء الله هذا ما غيزيدنا الا صراحه الحماس والشجاعه بان الشباب ان شاء الله يكون في المستوى، حتى المسؤولين ديال لا بي ام سي راهم في المستوى اللي يقربوا المعلومه للمواطنين والساكنه في مدينه العيون. اذا لا بي ام سي كتعرفوا خوتي خواتاتي بهذه المناسبه هذه داخل قناه سفير اعمال الخير نعطيكم الخبر الجديد بانها غير التسميه ولات بنك اوف افريكا. يعني لا بي ام سي قديما وجديدا حاليا بنك اوف افريكا. اذا خوتي خواتاتي الخبر يعني الحصري هو ان القافله انطلقت من حاضره الاقاليم الجنوبيه لمدينه العيون في الصحراء المغربيه. والقافله عطى الانطلاقه ديالها المدير العام يعني ديال لا بنك اوف افريكا وجميع المسؤولين الكبار ديال بنك اوف افريكا حاضرين في هذه الانطلاقه هذه، وجميع الاعلاميين والصحافه حاضرين لمواكبه هذه الانطلاقه هذه والافتتاح ديال القافله انطلاق هاشتاغ ليكم. اذا كما كيقولوا في الشعار ديالهم عليكم المشروع الشباب وهما عليهم الباقي، تمويل تكوين مواكبه، هذا هو شعارهم. وكما كتعرفوا بان هذه العمليه جات تنفيذا للتوجيهات الساميه لصاحب جلاله الملك محمد الثالث نصره الله. كما كتشوفوا بان البنك اوف افريكا كيسعدها انها تنخرط في البرنامج الوطني لمواكبه وتمويل المقاولات وحاملي المشاريع. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي المسؤولين الكبار ديال لا بنك حاضرين، يعني كاع المدير شهاوي الشيف دو جروب المدير العام الاوتور ديال لا بنك يعني كلهم حاضرين في هذه الانطلاقه في هذه العمليه هذه. هادشي تيفرح، هادشي زوين. ايوا كما كتشوفوا خوتي خواتاتي يعني الناس بغات تفهم بغات تعرف العمليه كيفاش كتبدا، كيفاش العمليه يعني انطلاقه، يعني كاع المعلومات اللي خاصه الشباب الناس راه besoin de présenter le programme qui est connu de tous aujourd'hui et soyez félicités d'ailleurs pour la médiatisation que vous en avez fait. La BMCE est un acteur majeur dans la banque au Maroc et particulièrement dans ce dispositif. Nous avons entamé la production il y a maintenant 2 semaines. On a mis à disposition la globalité de notre réseau d'agents à travers le Maroc et on a souhaité aller encore plus loin. Nous sommes pas présents partout, pas dans tous les quartiers, pas dans certaines localités un peu éloignées. Et nous avons eu l'idée de prendre les autobus que vous avez en face de vous, que nous avons aménagés en agence, qui sont équipés de postes de travail complets, les dossiers de crédit et recevoir tous les jeunes porteurs de projets pour les accompagner. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière tout ça. Le bus a démarré hier, ici même à Lyon. On est ravis de ce qui est en train de se passer parce qu'on reçoit, vous avez dû le voir certainement, des dizaines de jeunes porteurs de projets. Il y a un véritable engouement qui nous rassure dans cette démarche et dans ce projet magnifique.
magnifique qui a été lancé et auquel on adhère pleinement. Donc nous recevons énormément de gens, nous avons énormément de jeunes porteurs de projets et nous avons aussi énormément de dossiers en étude, Inch'Allah, pour pouvoir mettre en place des crédits à ces jeunes porteurs de projets. Et comme vous pouvez le voir, il y a de tout. C'est des jeunes qui sont dans le secteur informel, les Indomiena, la plomberie, l'électricité, n'importe dans la jardinerie, dans l'environnement, dans n'importe quoi, et qui veulent structurer un peu leur projet et avoir un petit coup de main. C'est ce que nous faisons et nous leur octroyons les crédits qu'il faut, mais aussi l'accompagnement, parce que nous mettons en place un certain nombre de mesures d'accompagnement pour les aider à demain pouvoir gérer leur petite entreprise, à pouvoir lire un compte d'exploitation, à savoir qu'ils vont avoir des engagements, parce que c'est des crédits qu'ils vont devoir rembourser, c'est une CNSS qu'ils vont devoir payer. Tout ça, nous construisons un certain nombre de modules de formation et nous faisons bénéficier ces gens-là de ces modules. Voilà. Pour donner une idée, je pense que je vais le faire en arabe, باش نتحدثوا على قافلة المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع. Très bien, très bien. Dites-moi quand vous êtes prêts, on verra. اليوم كنحضروا جميع الانطلاق الرسمي ديال قافله المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع. هذه القافله اللي هي فكره كتندمج في اطار السياسه ديال البنك المغربي للتجاره الخارجيه بنك افريكا اوجوردي للمساهمه الفعاله في هذا المشروع الوطني اللي كيهدف الى تقويه المجال المقاولاتي في المغرب، الى مساعده المقاولين كيف ما كان مجال الاشتغال ديالهم. الفكره ديال المقاوله جات من واحد المنطلق بسيط، هو ان هذه الفئه الجديده على المجال البنكي ما عندهاش واحد الفكره على المنتوجات البنكيه اللي موجهه لها، وما عندهاش داك الريفلكس باش تمشي للوكالات البنكيه. اذا كنجيو عندهم في اماكن الاشتغال ديالهم، في اماكن التواجد ديالهم، باش نفسروا لهم ونقدموا لهم تعريف مبسط لهذه المنتوجات البنكيه ولهذه السياسه الجديده تجاه الفئه من المقاولين، وباش نعطيوهم نظره حول المنتجات اللي يمكن نقدموا لهم ويمكن نساعدوهم. هذه القافله هي عباره عن 3 وكالات بنكيه اللي غتجوب جميع مناطق المغرب، تقريبا 43 44 مدينه لمده شهر. اليوم انطلقنا في مدينه العيون، وتزامنا مع مدينه العيون انطلقنا كذلك في مدينه تطوان في شمال المملكه، وانطلقنا في مدينه الدار البيضاء. باش نعطيكم فكره على الارقام اللي كتخص اليوم الاول، استقبلنا حوالي 1000 شخص مواطنه ومواطن اللي مهتمين بهذا المشروع اللي جاوا لهذه الوكالات، وتقريبا خدينا افكار على نوعيه المشاريع ديالهم، نوعيه الحاجيات ديالهم من ناحيه التمويل، ولكن كذلك المواكبه، لان بالنسبه لنا ماشي التمويل فقط ولكن المواكبه هي مهمه جدا. وهذه القافله كتدخل في اطار المواكبه بالاضافه لمجموعه من الادوات الاخرى اللي يمكن نعطيكم فكره من بينها واحد لابليكاسيون موبيل، واحد التطبيق على الهاتف المحمول اللي كيتسمى انطلاق لكم، اللي غيكون متوفر على جميع شبكات التواصل الاجتماعي وجميع الشبكات ديال البنكه، اللي غيعطي واحد التكوينات دارجه بالشلحه الحسانيه في المنطقه الجنوبيه، كتفسر هذه المنتجات وكتفسر كذلك جميع وسائل التمويل اللي كنوضعوا راه اشاره المقاولين. اي واحد المشروع ديالو غادي تعاونوه ولا غادي ديروا؟ جو نخليو السيد مهدي التوكيدي هو ديريكتور ريجيونال. Alors aujourd'hui le programme d'Yalma il est baptisé Intelak Leko. Intelak Leko, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là pour vous, pour vous accompagner. C'est le projet il s'articule autour de services financiers et non financiers, des outils de formation et d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme vous venez de dire, c'est de financer, mais d'accompagner tous les porteurs de projets pour que ce projet soit une réussite en soi-même. La Banque of Africa a pour objet premier de la réussite et le dynamisme de développer l'écosystème entrepreneurial au Maroc. C'est ce que nous souhaitons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est un tournant historique aujourd'hui avec cette offre aujourd'hui dans le service financier d'accompagnement et des entreprises au Maroc, mais aussi un mécanisme très important pour développer le tissu économique. Donc aujourd'hui, à travers la caravane TPE, on veut briser la glace qui existe aujourd'hui entre les commerçants et la banque. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que les gens, malgré cette offre, aussi riche soit-elle, ils ne arrivent toujours pas à venir rentrer dans nos agences. Donc aujourd'hui, à travers cette caravane TPE, nous souhaitons leur dire que nous sommes venus pour vous écouter, vous accompagner et vous assister, non pas en tant que crédit pour vous donner des crédits, mais aussi en termes d'accompagnement dans la mise en place de vos
projet, de business plan, d'études et d'accompagnement. C'est ce qui est important aujourd'hui. Une question. Pourquoi vous avez choisi la ville de l'Aïoun pour donner le démarrage de la caravane? En fait, aujourd'hui, l'Aïoun, pour nous, c'est une région très importante, la région Grand Sud et Agadir. Nous avons choisi de développer la région de l'Aïoun parce que ce qu'on appelle, c'est qu'on voudrait aussi intégrer le secteur informel dans ce projet-là. Et on a constaté que beaucoup de commerces aujourd'hui existaient et nous souhaitons vraiment pouvoir les accompagner. Mais nous accordons une place très importante à la région de l'Aïoun, c'est notre priorité aujourd'hui. Merci. Pardon? Non, pas du tout. On est présent, c'est-à-dire au niveau de la gestion. Aujourd'hui, nous comptons, c'est une étape aujourd'hui. Nous allons vers d'autres régions, nous allons vers Guédil, vers Tizmit, vers Sidi, vers Agadir. C'est-à-dire aujourd'hui, nous accompagnons l'ensemble des régions. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que nous avons mis un dispositif de proximité au niveau de toutes les régions, pas au niveau que de la Lyon. Donc aujourd'hui, toutes les régions sont importantes. Qui est réparti au niveau de plusieurs quartiers et on est pourtant on a des parts de marché correctes par rapport aux 6 agences que nous avons comparées aux confrères de la place. Il n'y a pas pour notre part, ce n'est pas une course contre la montre, ce n'est pas une compétition contre nos confrères, c'est une compétition contre nous-mêmes et contre la difficulté qu'ont ces jeunes gens à pouvoir bâtir un projet, à le financer, ou Inch'Allah, à le réussir. Notre enjeu est celui-ci. Par contre, on est ravis de voir qu'il y a un réel engouement, ça va au-delà de ce qu'on espérait. Donc ça prouve que ce pays a des jeunes porteurs de projets qui ont envie de monter leur affaire, de bénéficier de financement. Maintenant, on doit les accompagner parce qu'il faut bien s'assurer que ce projet est faisable, qu'il y a un marché auquel il peut s'adresser et que ces gens-là vont avoir la capacité de remboursement des crédits qu'ils prennent. Donc on essaye de les accompagner. L'objectif est de réussir tout cela, dossier après dossier, entrepreneur après entrepreneur, pour que Inch'Allah tout le monde puisse en bénéficier cette année, l'année prochaine, celle qui suit et encore beaucoup. Est-ce que vous établissez un nombre d'entrepreneurs ou un nombre de porteurs de projets à l'entreprise? Je ne peux pas vous dire. Mais on a déjà vu circuler dans la presse quelques chiffres. C'est une presse réelle. C'est la Caisse centrale de garantie qui regroupe tout ce que fait l'ensemble du système bancaire. Pour notre part, on est assez content. Ça avance bien. Ça avance bien. Je crois qu'on a déjà vu plus de 1200 ou 1300 ou 1400 déjà porteurs de projets à travers le marché. Voilà. Alors, c'est une très bonne question. Vous savez, quand un jeune porteur d'un projet local qui va vouloir faire de la plomberie, on a à l'Aïoun. Nous, notre position est à partir du moment où il a le savoir-faire en plomberie, où il considère qu'il y a un marché porteur, il y a une clientèle qui va s'adresser à lui, et bien on va l'encourager, on va lui donner son métier. Pour ces gens-là, on a un mécanisme d'approche avec eux où on essaye uniquement de les accompagner et de nous assurer qu'ils vont pouvoir faire le projet qu'ils nous proposent de faire. Maintenant, quelqu'un qui va venir nous dire « je n'ai jamais fait de plomberie et demain j'ai décidé d'être plombier », on va lui dire « on va t'accompagner » et il y a des centres de formation pour apprendre le métier de la plomberie, pour encourager ceux qui ont une vocation à pouvoir la réaliser, mais une fois qu'il a préparé sa vocation, qu'il a développé un peu de métier, ben à ce moment-là, on aidera, on le financera et à lui de se battre pour gagner de la clientèle et gagner un peu d'argent et rembourser ses crédits et se développer, Inch'Allah. Bien sûr, voilà, c'est un peu ça l'état d'esprit. Bien sûr, ils vont avoir un esprit entrepreneuriat premièrement. Il faut l'avoir. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir l'esprit entrepreneurial et fiscal. Il n'y a pas de critère, il faut être porteur d'un projet. Il n'y a pas d'âge limite. Non. Alors, les structures que nous finançons doivent avoir moins de 5 ans. Ça, c'est utile. Moins de 5 ans
et être des TPE de moins de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Ça, c'est la catégorie Intela. Mais à côté, il y a toutes les autres catégories où le financement peut exister. Si demain nous recevons un porteur de projet ou une entreprise existante qui a un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions ou une ancienneté de plus de 5 ans, on a tout un autre dispositif de financement qui existe en faveur de ces gens-là et nous les orienterons vers ce dispositif de financement. Et la BMCE ne trouve pas plus par rapport aux autres banques, à part certains banques par exemple. Eh bien, écoutez, toutes les banques offrent grosso modo la même chose. C'est comme si je vous disais, un journaliste, qu'est-ce qu'il offre de plus qu'un autre journaliste? Voilà, vous vous intéressez à un sujet, et puis vous le faites et vous informez beaucoup. Nous sommes une banque. Voilà, on sert grosso modo 15% des Marocains dans ce pays, qu'ils soient particuliers, entreprises, tout secteur d'activité confondu. Nous essayons d'avoir l'approche la plus citoyenne, la plus professionnelle, pour les accompagner du mieux qu'on peut, bien sûr, dans un souci de qualité et de financer ceux qui ont une capacité à rembourser leur prêt. Si vous voulez, enfin, ce qu'on veut vraiment mettre en avant d'aspect financier que M. le Président, c'est toute la partie accompagnement. Pour nous, c'est une conviction au niveau de la banque, ce n'est pas que le financement. Le financement est indispensable, mais autour, toute la partie accompagnement, formation. Et là, on a tout un programme qui est là depuis des années, qui fonctionne, mais qui aujourd'hui prend un nouvel élan et qui aujourd'hui est industrialisé pour permettre à tout un chacun, là où il est, de profiter d'un accompagnement gratuitement sur l'ensemble des aspects qui vont l'aider dans son projet d'entrepreneuriat, et il y a la proximité à travers la caravane et d'autres axes. Justement, parlant de la caravane, est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut mutualiser les moyens justement pour toucher les communes les plus reculées? Mutualiser les moyens avec les autres banques? Des banques ou des partenaires? Alors, surtout les aspects de formation. On vient de parler de oui, nous mutualisons les moyens, nous travaillons avec de multiples organismes de formation. Nous avons des partenariats avec les universités, avec un certain nombre d'écoles, avec le club Entreprendre, avec l'Office de la formation professionnelle. Nous sommes en train aussi de discuter de des choses. Nous avons discuté avec la NAPEC aussi pour construire des choses ensemble. Donc tout avec les associations professionnelles. Nous essayons, avec la CGEM, avec tous ces gens-là, nous essayons de construire des partenariats pour faire converger nos moyens, pour apporter justement la complémentarité de nos approches et aider le plus possible et le mieux possible ces gens-là à comprendre la globalité des éléments, des aspects qui peuvent les aider pour faire de l'entrepreneuriat. On peut se compléter, parce que l'éclairage va nous faire défaut de l'épée. الله يعاون. اذا خوتي خواتاتي كما كتشوفوا باش نختموا الختام ديال هذا الفيديو، هذا البلوغ اللي حنا اليوم كنواكبوا. كما كتعرفوا دائما داخل قناه سفير اعمال الخير فهي دائما في الموعد مع الشباب، كل ما يهم الشباب بصفه عامه. حنا الان كنواكبوا هذه القافله ديال الانطلاق اللي تعطات اليوم الافتتاح ديالها والانطلاقه ديالها من عاصمه الاقاليم الجنوبيه العيون الساقيه الحمراء. يوم امس اليوم كيحضروا مسؤولين كبار كما قلنا لكم. الحمد لله سي لا بروميير بونك اللي كدير لا بروكسيميتي مع الناس، مع لي كليونتيل، مع الزبناء، مع الشباب، يعني عن قرب. يعني الحمد لله باش تحسسهم باهميه خلق المقاولات والعاملين افكار مشاريع بالنسبه لي بورتور دو بروجي او ميم طون بوغ يعني بارتيسيبي في لو ديفلوبمون. الحمد لله في هذا البروجي رويال هادشي كله زوين. هانتوما كما كتشوفوا معايا زعما لا بيبليسيتي لا بي كلشي من خاط في هذه العمليه اوتور ديال لا بونك ديال لا بونك اوف افريكا. المسؤولين الكبار المدراء كلشي حاضرين، الشباب الحمد لله الساكنه ديال مدينه العيون حاضره كتاخذ المعلومات، كتاخذ استفسارات. الحمد لله هذه بادره طيبه يعني نستحسنوها جميع الساكنه ديال العيون والشباب ديال العيون، وكنتمناو ان شاء الله هذا الشيء ينجح ويدار الشباب تا هما يتخلقوا يعني مشاريع اللي تعود عليهم بالربح ان شاء الله، وتعود عليهم ان شاء الله بالنجاح والتوفيق في المشاريع ديالهم. كما شفتوا خوتي خواتاتي، اذا كما كتعرفوا انطلاق راه غيكون واحد دايره لا بونك اوف افريكا دايره واحد التطبيق ان شاء الله اللي غادي هو كتشوفوا خوتي خواتاتي هذه العمليه ديال الانطلاق غيكون واحد التطبيق مزيون ان شاء الله ديال الشباب داخل يعني البلاي ستور،
باش يتبعوا هذه المراحل كلها ديال هذه العمليه هذه. اذا قافله المقاولات الصغرى وحامل المشاريع راها بدات عيون، والحمد لله هذا الشيء راه كيشجع الشباب باش يفهموا ويعرفوا هذه العمليه، فانه مشروع هذا راه مشروع وطني للجميع. اذا الاخوان اخواتي خواتاتي نقول لكم ان شاء الله نلتقاو في ساعه الخير، فيديو اخر في مواكبه اخرى، في مشاريع اخرى، في افكار اخرى. وباقي عندنا داخل قناه سيفي عمل الخير يعني العديد من الفيديوهات لتوضيح هاد لوبيراسيون رويال، هذا البروجي الوطني اللي استفساراتكم وتساؤلاتكم راه ان شاء الله ان شاء الله اننا نجاوبوا عليها، واننا مازال غنواكبوكم وغادي نعطيكم بزاف ديال التفاصيل، لاننا حتى حنا منخرطين كجمعيه الصحراء للمقاول المستقبل وداخل قناه يعني مسؤول داخل قناه سيفي عمل الخير، راه حنا مسؤولين على اننا منخرطين في هذا المشروع الوطني، واننا مستعدين نواكبوا ونكونوا ونوجهوا ونعطيو العديد من الامور للشباب المغربي بصفه عامه، وخاصه حنا كما كنتواجدوا في داخل قناه سفير عمل الخير. من هنا داخل قناه سفير عمل الخير اننا مستعدين نعطيو بزاف ديال المعلومات، واننا مستعدين نعطيو المساعده. اذا كما قلنا حنا مستعدين اننا نعطيو العديد من المعلومات. الى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.